হাই এভৰিৱান, মই চন্দন বৰে নমস্কাৰ জনাইছোঁ অন্য এটি মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈকে ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। চ' সকলোলৈকে আগতীয়াকৈ শুভ সন্ধিয়াৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে। সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। অকণমান আজৰি সময় উলিয়াই মই ফিচাৰী পাৰত আহিলোঁ। কলপাত দিয়া হৈছিলে দিনত আৰু এইবিলাক খাই আছে। চাপৰো দিয়া হৈছিলে অকণমান আগতে, খুব ধুনীয়াকৈ খাই আছে মৎস্যবিলাকে। বাকী যি কি নহওক সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আহি থকা দিনবিলাক সকলোৰে সুকলমে পাৰ হওক, সকলোৰে ঘৰখন সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক তাৰো কামনা কৰিছোঁ। কাৰণ সকলোৱে জানে জীৱনটো খুবেই খন্তেকীয়া, কোন মুহূৰ্তত কি হৈ যায় কোনেও নাজানে। সেইকাৰণে মেবি যিকেইটা দিন হাতত পোৱা যায় আপোনালোকেও খুব ৰং তামোচা ফূৰ্তিৰে সময়বিলাক দিনবিলাক পাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। কাৰণ কোন মুহূৰ্তত কি হৈ যায় কোনেও নাজানে। সেইকাৰণে ইমান টেনশ্যন লৈ লাভ নাই জীৱনত। बिंदास टाइम पार करा, बिंदास इसलिए मैं भी बिंदास वक्त को गुजारने के लिए कोशिश करके आया और करते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी ऐसा करना, क्योंकि छोटा सा जिंदगी है, आज जिंदा हो पता नहीं कल क्या होने वाला है। इसलिए जो भी मिले यानी जितना भी टाइम मिले अपने हाथ में खुशी से रहने के लिए कोशिश करते रहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी अच्छा तरह से रहिए और भगवान ने सबको बढ़िया से रखे, वही शुभकामना करती हूँ मेरी तरफ से। और फिर मिलेंगे, सब अच्छा तरह से रहिए, खुशी से रहिए, हंसी खुशी से रहने के लिए कोशिश करो और दूसरों को भी खुशी से रहने के लिए मौका दीजिए। फिर मिलेंगे, आज के लिए यहाँ पे रखता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, नाइस टू मीट यू, बाय बाय।